Hi guys, ngayon guys, magta-tasking tayo ng Popo. Pwede natin yung live. Okay, follow. Hanap tayo ng mag-check-in tayo guys. Mag-check-in tayo. Hanap-hanap. Open natin to. Mag-check-in tayo guys. Ay, hindi pwede guys, balik tayo. Okay, check-in tayo. Dito tayo guys, try natin. Ayun, nakapasok tayo guys. Close lang natin yung mic. Tapos off natin yung sound. Ayun na siya guys. Hintayin natin to guys. Yan na maging 0-0 para makakuha tayo ng coins. Ganito pag magtatas kayo sa Popo Live. Ayan na siya guys, malapit na yung box. Ayun na, rewards receive. So pindutin na lang natin yan guys. May lalabas plus 5. Okay guys, ayan, may lalabas yan siya na games. Gusto nyo maglaro. Ayan siya guys. Gusto nyo lang maglaro. So, ayan yung FC lang. Then, pindutin natin yung tatlong line dito sa baba para gusto nyo tinan yung time nyo. Doon kayo punta sa rewards. Check natin. Ayan. Ito yung mga rewards natin guys. Ayan. So, on the mic for 15 minutes in party. After 15 minutes guys, makakuha kayo ng 200 coins. Okay? So, balik lang tayo. Ayan na siya guys. Ito yung account natin. Kung gusto nyo tingnan yung account nyo, balik lang kayo dito guys. Ayan. Open nyo. Yan yung account ko. Actually guys, agent po ako. Baka kung gusto nyo sumali sa agency namin, punta lang kayo sa agent, ayan yung agency ko guys. Ayan guys. Balik tayo dito guys. So, pinutin natin yan. 3 minutes and 25 seconds pa. Okay guys. Na guys, malapit na for 3, 2, 1. Reward receive. Ayan na guys. Okay. Tapos one more. Tanggalin na natin yan guys. Mayroon pang isa para pag maka 15 minutes na kayo dyan guys, makukuha nyo yung 200. Okay? Hintayin lang natin guys. Ayan na guys. 4, 3, 2, 1. Claim na natin guys. Lag tayo guys. Ayun na. Okay. Then, tanggalin na natin yan guys. Then, pindutin natin yung sa baba yung may tatlong linya. Open natin yan. Tapos, reward. Ayan guys. Claim na natin guys. Claim 15 minutes in party. Claim receive. Ayun. Kuha na natin. So, nakuha na natin yung 200 natin na coins. So, check natin yun guys. So, punta tayo sa ating dashboard. Coins. Open natin yung coins. Ayun na siya guys. Pumasok na yung reward na 200. Okay? Tapos, balik lang tayo doon. Yan. Patuloy pa tayong check-in. So, ganun lang kasimple guys. Ganun lang ang pag party live check-in. Okay guys, thank you for watching. Follow for more.